Hi everyone, I'm Anami Ragnar. For today's video, we're going to discuss the calculate the person sample correlation coefficient and solves problem involving correlation analysis in statistics and probability. But before we're going to tackle about the calculate the person sample correlation coefficient, I'm going to introduce first the objectives. First, define person sample correlation coefficient R, also known as a person denoted by R. Second, state the formula for person sample correlation coefficient R. And 3, compute the person sample correlation R. This video lesson, we're going to define person sample direct correlation coefficient, and also we're going to state the formula for person sample correlation coefficient. But before we proceed, we're going to state the trend and the strength of the scatter plot. So, estimate the variation or the strength of correlation of the following scatter plots. For number 1, makita na to nga kalat-kalat and wala siya direction. Wala ta kabalo kung it rise from left to right ba. So, this is no negligible correlation. For number 2 naman, kay the direction of our point is rise right from left to right. So, the strength of correlation kay weak positive correlation. Kay kalat-kalat man siya, makita man nato din kalat-kalat siya. O lagyo iyang mga points, as you can see. Wala na ka-direction, wala ta kabalo kung aso siya nag-rise. So, number 3 is from right to left, is it rises from right to left, that is negative correlation. Tapos, how about the strength of the correlation? So, this is strong negative correlations. For number 4, pag straight line, that is a straight line shot. So, kinatawag na to o shag nating perfect negative correlation. So, kung ingana, it rises from left to right, tawag niya is perfect negative correlation. And for number 5, since kalat-kalat, nakita na to, kalat-kalat siya, and walay direction pod, lata kabalo if it rises from right or left. So, this is an example of no correlation. The person sample correlation coefficient, also known as a persons are denoted by R, is a test statistic that measure the strength of the linear relationship between two variables. To find R, the following formula is used. So we are using this formula. So, ani ang formula sa calculating the person sample correlation coefficient. Ani. So, the correlation coefficient R is a number between -1 and 1 that describe both the strength and the direction of correlation. In symbol, we write -1 less than or equal -1 R, or greater or less than equal 1. So, ila-ilawan na to ni sila. So, si N is the number of pairs of score. Tapos, si X is summation of X is the sum of X score. Then this is summation of the summation of X squared, that is sum of X squared scores. In the summation of Y, the sum of Y scores.
And last, summation of y squared. Y squared is the sum of y squared scores. So that's all. Let's move to this. So this is an example that we're going to solve. This is an example. So example, as a statistic professor at a state university wants to see how strong the relationship between a student's score on a test and his or her grade point average. So this data obtained from the sample. So sample lang ni siya. So ang atong gikon diriya is, di ba, ang diriya kay nag-ingon ang professor na gusto ang statistic professor kay wants to see how strong the relation between a student's score on a test and his or her grade point average. So mao ni ang dariya student score and a test in his or her grade points average. So this is an example. This is the score x, the score, tapos the point average. Mao ni si y. This is y, tapos x and y. So this is a table. So mao na yung example sa example given. So unsaon? So we have 8 subject, right? Subject 8. Then given naman ang x, di ba dire? Given na ang x, student score on a test. So ano sila 8 kabuok po. Tapos ibutang na to siya sa column nga x. I-transfer lang na to siya diri. So 8, 98, mauna ni siya. Tapos ang y pod diri po na to siya gibutang sa column y, which is kining point average, which is si y. Then giunsa na to ni siya pagkuha ang xy. Giunsa na to ni siya para maing-ani ni siya. So si x ug si y kay i-multiply na to siya. So 98 times 2.1. So gi-calculate na ko siya, then mao ni siya gamit nako ang scientific nga calculator. So mao ni siya ang answer sa subject 1. 98 times 2.1 is 205.8. Mao ni answer sa xy. Mao ra gyapon ang buhaton hangtod makuha nimong. So i-times na nimo siya ang x, i-times na nimo siya sa y para makuha nimo ang xy na answer. So giunsa na pod nako ni diri sa x squared. Giunsa na ko siya pagkuha. So sunod din na po sa x squared. So, si x squared is squared na to siya, bali 98 squared, or kung dili ka mo gamit og dili ka mo gamit og kanang squared, pwede man nimo siya 98 times 98. So, ang answer niya is pareha, the same ra gyapon kung mo gamit kag x squared or i-times nimo siya sa kaparehan niya. Ay kanang 98 kanang i-times sa gyapon nimo siya ani. So ang answer nato nila is 9,604. So same ra gyapon ang buhaton nimo diri ikaduhaon nimo siya or ikaduhaon nimo siya pag times or squared gani no, squared niya.
Mara mo dyan po ni mong ibutang sa x squared na colon hantod mahuman. Mahuman siya. Kani. Mahuman i-calculate na ko siya. Mao na ang answer. So, ito na karon, ato na punta sa y squared. Giunsan ako siya pagkuha na pod. So, ang y squared gi-add nato ning bugo, sorry. Same ra gyapon siya sa x squared. Ang kini i-squared ra gyapon nato siya. Like 2.1 times 2.1. Same ra gud gyapon dinhi ikaduha ra nako siya. Then ikaduha gyapon nato siya para makuha ni siya nga answer. So 2.1 squared tapos mo result naman na siya. Tapos 2.1 times 2.1 times 2.1 equals 4.41. And then, antod mahurot ni siya, 2.4 times 2.4 kay 5.76. So, antod mahuman na siya. So, unsa na ko pagkuha ang summation. So, i-add na to na siya tanan. I-add na to ning x para makuha ni si summation. So, ang x, ang summation niya is 832. Gi-plus na ko ni siya tanan sa x lang. Tapos sa y na pod, i-plus na po na to, i-add na to ni siya tanan. Tapos mao ni siya ang answer. I-calculate na ko siya. Tapos sa xy, i-add gyapon na to siya para makuha gyapon na to ang summation. Tapos sa x squared, para gyapon i-add na to siya. Tapos mauna pod ni siya. Tapos sa y squared, mauna gyapon ni siya ang tubag or ang summation. So unsaon na pod nato siya para makuha ang Pearson sample correlation coefficient. So gamiton na nato ning formula nga akong gipakita earlier. So kini giunsa na ko siya. Person equals ang 8 nato diri is ang bantog nahimo na siyang 8 kay ang n nato ay ang n nagrepresent na siya as ato ang subject mo ay si 8 mao ni si n kani mao ni si n which is kini si n ni siya. Tapos kini mao ni pud ning di ba mao niya akong gihatag nga formula ganing nagipakita na ko siya. So mao nga si n karon kinahimo na siyang 8 which is kini si subject. Tapos ang xy nato dinhi mao man ni ang sum niya si 2321.1. So gibutang nato siya dinhi tapos si diri na po atong gipangita na po dinhi is si summation x. So mao ni siya ang summation ni x gibutang nato dinhi Tapos ang gipangita na po dinhi si summation y which is kini si y. Ang summation niya ibutang nato diri So unsaon na to ni siya? Paano to na siya? Ikaw na lang to na siya times. I-times na to ni siya 8 times 2,321.1 minus times 832 times 22.1. So, the answer is kini. Mao ni siya ang answer. Ikuanin mo ni siya kini 8 times 200 tapos kuman ani kay minus tapos ikuan na po nimo siya times tapos ano siya kana
Tapos, ano siya ang answer. Tapos, sunod ana, kini siya, mga gapon, the same diri, ang gipangita diri is si 8, which is si 8 ni, which is subject. Tapos, ang gipangita man din ni ano kay, si x squared. Si x squared. Ano si x squared? Ibutang na to siya din ni akay, maaman siya, x squared. Ano siya, si 86,890. Tapos, minus, unahan na to ni. Or, ano siya? Kani, 8 times, kani, 86,890 minus, kanina po, kuha na po din mo siya, i-minus din mo siya sa, kani, sa 832 squared. So, the answer is kini. Tapos, ang kini, mao na po ni siya. 8 times kini which is si y squared. Mao ni siya. Gibutang na to siya dire kay. Mao siya y squared. Si summation y squared. Minus, I forgot, minus 22.1 kc. Ipangita. Si y square. So, maano siya? Ano yung answer? So, gamito na to ang scientific na calculator para makuha ni siya. Ikuha na to ni siya, gamito na to siya, i-fraction na to pag calculate para mas dali. So, para makuha dahil na to ni siya. So, ano siya? 0.715726066. Pero girangat pa na to siya. So, maano ni siya? 0.72. 0.72. Mao lang. Thank you. Maoran. So, yung ana ra pagkuha o pag-compute ang person R o sample correlation coefficient. Since positive atong nakuha na value sa atong R, buot pasabot, the correlation suggests a strong positive relation between the test score and the grade point average. That's all. Thank you for watching.